Hello guys, what's up? So we're here right now in Manhattan, New York. So we will be participating in the Philippine Independence. So currently we are waiting for the others and may na ibang mga participants today. So parade here. So we are the 4th batch HLDT na makaka-experiencing parade. Manifesting! Makita na mo na Bine! 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 Paparade kami nga mahagkot. Look fresh ko. Perdita ng Charis. Philippines! May baon din kami. Water lang ang wala. May water na. Tagulan kami. Kaya mahagkot dahil. Tagulan kami kaya mahagkot talaga rin. Sa mga mahagkot lagi yun? Magpaparade kami mahagkot. Guys! Look fresh! Philippines! Team Fire! Adi na, damo na kamo, Charis. Mga kababayan! Adi na kamo. Break! Sige, liwan! Go! Sir, organization po. Let's go, Bini! Bini nga. May pag-asa nga ba? Go girls! Maiwagang salamin ko lang aaminin kanyang tunay na party. Pagi daw tam friends. Papalsan bambo tam friends. Ay, ano ito? Dakong ngati. Wow, baka nakasaks. Nahagkot na ba? Pari ka lang. Ako natin 100 na yun. Forward go, forward! We're done! Umana kami nag-parade, umana kami nag-perform. Ala, mga happy! Kaya pwede mag-soft drinks. Ala, ebidensya. Ala. Bawal ng soda pero itugutan na kami. Pero dira ako mag-soda. Tell me you're a Filipino without actually telling me you're a Filipino. Filipinos in New York.
Mga Pinoy in New York. After parade. Hey! Baka man, ganun siya namamang soft drinks na. Yay! Finally! Ay! Ade pa, oh. Filipinos in New York. Sige daw. Kumita lang ang camera. Sige. May ano nga ni Mark, kumita ang camera, i-delete it. Independence Day Parade. Babalik in Sprite. Kumita lang din eh. Man, ay. Matapos ang parade, panunin na sunod. Lunay Liwat, LDT, very LDT. Bisday in. Imagine na lang, magpagkaon. Bisday in. Yay! Ang importante, nalunay ang New York. Wow. Hello po. Sige, Importante na kabini.